केते पढ़िला परे मस्तिष्क को अंश ए मने रखिबारे साहाय्य करे ए जो टॉप रे आमे क्लियर अंश देखिबा ताले नेक्स्ट ए जो पिक्चर टी तमे देखुछो एथिरे कोन तमे देखि पाछो गछ झरना पहाड़ ता भीतर नहीं आउ किछि तमे देखि पाछो कि कोन सेटा गोटे छोट पिलार मुह ए जो छोट पिलाटी फिजिकल माने सेठी अछि कि प्रश्न गोटे छोट पिला सेठी प्रकृति सेठी बसिछि कि या हेछि कि ताले हमें केमति आउ मनु आछि जे गोटे छोटी पिला ता मुहना हमें देखि पाछु एटा कोन भाषिला के कहि परिबो ए जो छोट पिलार मुहनी नथिबा सत्ते आमे देखि पाछे ताले आसिला कोठु तमे केते ए प्रश्नर उत्तर देई पारिबे कि ताले ए जो छोट पिलार मुहर आकृति आमକୁ देखा जाउछि एटा प्रकृତରେ कोन हेछि आम मस्तिष्करे कोनोसी ना कोनोसी जागारे तार आकृतिर छवि अछि जेते माने आमे घटना क्रमरे एमिति कि मेघ भितरे भी हाथी घोड़ा देखिବାକୁ पाउ ता कोन प्रकृତରେ कोन सेठी हाथी अछि ना घोड़ा अछि ना ताले आम मस्तिष्क एक अजर अंश ताहार आम बॉडी जी कि 2% आम बॉडी वेट एवं आकु जदि गोटे अडल्ट मैन मस्तिष्क में नबा आर ओजन 3 पाउंड अप्रोक्सीमेट ताकू किलोग्राम रे कहले 1.3 केजी ताले ए जो 1.3 केजी बा हमें जो कहउछंती एटा होचे अप्रोक्सीमेट 3 पाउंड ओजन ए जो अंशटी आम देहरे सबुठु शीर्षरे अछि ताले एई अंशटी केमिति काम करूछि जोटी नाही जिंस बा कोनोसी जीव नाही आमे भाबी पारछंती जे ना सेठी गोटे आकृति आसुछि ताले एई सब जो प्रश्न एटा केमिति आसीला काहे कि से आकृति आमे देखिବାକୁ पाइले आर उत्तर आमे एई जो आलोचना एई जो स्लाइड शो भितरे आमे
मझे रही जोड़ा कि आमे तार टीएस ट्रांसफर सेक्शन देले आमे ठीक से ताको लोकेट करि पाए तापरे देखो हाइंड ब्रेन एटा मस्तिष्कर सभा तळ भाग एई अंशटी किंतु बहुत इम्पोर्टेंट कारण ये हमर टोटल बॉडी रो समन्वय रखे बैलेंस रखे ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି ଯେ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ସେରିବେଲ ରକ୍ଷା କରେ ଯଦି ଏଇ ସେରିବେଲର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ତାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଟିକେ ବି ଡିଫେକ୍ଟ ରହେ ଏଇଟା କେମିତି ଆମକୁ ଠିଆ ହବାରେ ଏବଂ ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ସେଇଟା ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା। नेक्स्ट आसीला ब्रेन स्टेम स्टेम कहीं आपको कहना कारण टोटल तमर ब्रेन बा मस्तिष्क आरी ऊपर रही ये होची मूल अंश जो टिके पूर्व मु तुमको पचारथुली जे भोक लागिलानी ए जो भोक लागिलानी एही अंशटी हमको जणेइबो आमे निश्वास नेबुचन जोडे कि आम आयत्तर नुह এই অনায়ত্ত জিনিস গুড়িক বা অনায়ত্ত ব্যবহার জনিত আম বডিরে যে ক্রিয়া হচ্ছে এইটা এই মিড ব্রেন দ্বারা পরিচালিত। বর্তমানে দেখিবা যদি বিভিন্ন প্রকার অংশরে আমি বিভক্ত করিবা তাহলে তুমি দেখো ইয়েলো কালার হলদিয়া রঙ তাকে আমি কোন কইবা সেরিব্রাম এই যে সেরিব্রাম আর কাম হলা কোন না বাহারে গরম হচ্ছে বা ঠান্ডা লাগুছে কি তুমি হঠাৎ জানি না গরম পানি আছে গরম পানিতে হাত বুড়াই দেব তাহলে কোন হবো হাত পড়ি যাব তাহলে এই যে সেন্সেশন এইটা কি তোমাকে তম মস্তিষ্কর কোন অংশ তোমাকে জানিব সে তুমি মানে কিছু কথা ভাবুছ বর্তমান ক্লাসরে অছো কিন্তু ভাবুছ যে ভোক হেলানি খাইবার আয়োজন ঠিক সে আয়োজক মানে କରିଛନ୍ତି কি ନାହିଁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଠିକ ସେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ତମେ ଭାବନା ଏଇ ଭାବନା ବି ଏଇ ଅଂଶ ପରିଚାଳିତ ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛ ଯେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ବା ବିଜ୍ଞାନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲା ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିପାରିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଯୋଉ ଇମାଜିନ ତମେ କରୁଛ ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ବି ଏଇ ହଳଦିଆ ଅଂଶର କାମ। ତାପରେ ତମେ ଦେଖ ମେଡୁଲା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍। ଆର କାମ କଣ ନା ଯେତେ ଅଟୋମେଟିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତମ ବଡିରେ ହେଉଛି ଏଗୁଡାକ ପରିଚାଳନାର କାମ ହେଲା କାହାର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍। ଆମେ ତାକୁ କହିବା ମେଡୁଲା ଓବ୍ଲାଙ୍ଗାଟା। ସେରିବେଲମ୍ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଇଏ ତମ ବଡିର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରେ ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କଥା ଶିଖ ବା ଜାଣ ଇଏ ଅଂଶଟି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖେ। ଯେମିତି ତମକୁ ଗୋଟେ ଛବି ଦେଖେଇ ପଚାରିଲି ଯେ ୟା ଭିତରେ ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ ତମେ କହିଲ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ମୁହଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାବନା ଏଇଟା ତମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଅଲରେଡି ରହିଛି ସେଇ ରହିଛି ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଆକୃତି କୋଉଠି ଦେଖୁଛ ଅଟୋମେଟିକ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ବା ତମ ମନରେ ଆସୁଛି ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ମୁହଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସେରିବେଲମ୍ ଜାଗାଟି ଏଇ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମସ୍ତିଷ୍କର ଯୋଉ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ଚାରିଟା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କଲା ପରେ ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ଲୋବ ଯୋଉଟା ତମେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦେଖୁଛ ଆର କାମ ହଉଛି ରିଜନିଂ ଅର୍ଥ କଣ ତମକୁ
କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଇ ଅଂଶଟାକୁ ତମେ ବି ଯେମିତି ଆଜି ତମର ଇନୋଗ୍ରାଲ ଫଙ୍କସନରେ ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଶିଖ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଶିଖିବାର ଅଂଶଟି ତମର ହେଲା ଏଇ ହଳଦିଆ ଅଂଶ। ଯଦି ତମେ ଘଟଣାଟିକୁ ଠିକ ସେ ବୁଝିବ ତାହେଲେ ଠିକ ସେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ସାର୍ କହିବା ଭଳି ସାର୍ ଯେ କାହିଁକି ଫଳଟା ତଳେ ପଡୁଛି ଉପରକୁ ଯାଉନି ତାର ଉତ୍ତର ବି ତମେ ପାଇବ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ କଣ ଠିକ ଭାବେ ତମେ ଠିକ ଦିଗରେ ବୁଝିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତମର एकदम डार्क पिंक एटा होची टेम्पोरल लोब। एई लोब साधारण हमको सुई करे साचे टेम्पोरल कानी ता ना होला तमे देखि देबो जे जोडा के बयस हैला परे तम कान पाकर ऊपर अंश एई अंश चुटीटा बाजो हेयर आगो पाछे काहे कि ना से जणै के जे तमर बयस है तेणु ता ना होची टाइम अनुसार ये लोग काम करे। तेणु से लोग ना हैला कोन टेम्पोरल लोब। आ तार काम होची सुनिबो प्रोसेसिंग करिबो जहा तमे सुनिलो ताको मने रखिबो एवं मने रखिबो प्रोसेस को से लोग त्वरान्वित करे। आ गोटे देखो तमे रेड कलर जोटा लेखा अछि ऑक्सीपिटल लोब। प्रकृत में तमे जो जिंस देखो तमे सामने देखुछो प्रोजेक्टर सेथे गोटे पिक्चर एटा तम आखि होची लेंस रो काम करे किंतु प्रकृत में तमे जो देखिबा देखुछो एटा किए देखे मस्तिष्क देखे। मस्तिष्क को अंश एटा देखिबारे साहाय्य करे ऑक्सीपिटल लोब। एबे तमरा किछिटा धारणा आसिला जे मस्तिष्क केते भागे विभक्त को भागरे कोन काम आ आमे सेई काम गुडी कला बेले आमे केमती ठीक भावे सेई अंशटी को व्यवहार रे लगे। बर्तमान तमे देखो एटा कलर दिए तमरा गोटे ब्रेन रो चारिटी लोब ता सहित ब्रेन स्टेम। बर्तमान आमे आसीबा खाली चारिटी लोब कहिले एई चारिटी लोब सब काम करे ताकू साहाय्य करिबा ପାଇଁ आहुरी छोट छोट अंश अछि। उदाहरण स्वरूप ग्रीन कलर देखो तमे चालुछ कि तमे दौड़ुछ बसिल तम हातटा पेन पई नबाको चाहुछ ए जो ग्रीन कलर लेखा अछि जो कि मूवमेंट एई अंशटा साधारण भावे कार्य करे। तापर देखो रेड कलर ताबाकू ये कौन है ऑलरेडी हम डिस्कशन कर सकते हैं कौन बरफ ते धरनेगा फ्रिज रो काढी कि गोटे बरफ धरला तमे ए जो बरफ धरिलो ए जो सेंसेशन ताते हाथ रो बरफ ता कोन होची तारे एथि ପାଇଁ किए दाई तमर सेंसेशन पार्ट तुमको जणै देला जे एटा बेसी समय तमे धरि रखी पारिबो नाही। सेई बडी पछपटे जो डीप ग्रीन कलर विजन ताने आमे आखिटा हमर आगरे किंतु प्रकृत जोटा आमे देखुछु सेटा कोठी अछि पछरे जोटा हमर विजुअल सेंसेशन को रिसीव करे प्रोसेसिंग करे तापर आमे जानंती ना ना ये मो संग ना ना ये होजे आवर टीचर। सेमती देखो गोटे हळदिया अंश अछि सेटा तमर कोन करे तम क्लासरूम परफॉर्मेंस जोटा हमको फास्ट कार्टून पिक्चर रे देखिथिली सेटा कोन पिला गोटे क्लासरूम टीचर पढौचंती ताले तमे मने रखिबो बा भूली जीवो केते मने रखिबो केते भूली जीवो एई अंश भी तमर डिसाइड करे। एटा केमिति करे कोन करे आमे छोट छोट परीक्षा रैट मॉडल रैट देखिछो रैट होची कोन मूसा ए जो मूसा विज्ञान रे आमे परीक्षा करिया पई आमे व्यवहार करू ताको व्हाइट रैट आमे जो व्हाइट रैट को व्यवहार करू ए जो व्हाइट रैट को आमे काहे के हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में आमे व्यवहार करियो कारण एमानकर 90% कार्य तांकर जीन बा डीएनए आम ह्यूमन साइड मैच करे। तेणु आमे जो
केते नर्व सेल ना आम ब्रेन कथा चिंता कले 100 बिलियन ताले ए जो 1.3 केजी रा जो मस्तिष्क आखु तैयारी करबा पई अप्रोक्सीमेटली केते न्यूरॉन 100 बिलियन न्यूरॉन ताले जो 100 बिलियन न्यूरॉन एटा तार स्ट्रक्चर देखो प्रथम में देखो सेल रो विभिन्न शाखा अछि ताको डेंड्राइट कहबा सेल रो सेंटर रे न्यूक्लियस तापर ଗୋଟେ लंबा स्ट्रक्चर अछि ए जो लंबा स्ट्रक्चर को कहा जाय एक्सन ए एक्सन ही हमर समस्त प्रकार बाह्य जगत रो सेंसेशन को हम बॉडी भीतर को नबारे साथ तेणु आम बर्तमान देखा जे स्ट्रक्चर जहाँ हमें न्यूरॉन कहते आर एक्शन भी केमिति तैयारी पुणी आउ गोटे आश्चर्य कथा जे जो मस्तिष्क सेल गुड़िक परस्पर सहित कौन फिजिकल कंटाक्ट न थाए कौन थाए गोटे गैप थाए से गैप को आम कौन कहवा से गैप को कहवा आम साइनाप्स ये देख गोटे न्यूरॉन रो शेष भाग आउ गोटे न्यूरॉन रो शेष भाग ताले जो दीटा शेष भाग मझिरे कोनोसी फिजिकल कांटेक्ट ना ताले कोन अछि सेठी ना केते गुडा को केमिकल सिक्रेशन है कि हमर जो बाता जे मु तुमको टच करी बा मु तुमको डाकी बिना धरी बा मु तमे बाहर तम गरम ठंडा ए सेंसेशन दा रिसीव करो ये सब प्रोसेस को ए मेसेज देता है कि ए केमिकल गुडी से केमिकल गुडी तर भी प्रकार भेद अछि कि को केमिकल को प्रकार रो काम पाई उद्दिष्ट तरे वर्तमान हमें देखिबा कि केमिति जाउछ ए जो न्यूरॉन भितरे कनेक्शन एटा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को हमें कहबा एक्शन पोटेंशियल फिजिक्स तमे जब हायर क्लास को जीवो सेते माने बुझिबो ए एक्शन पोटेंशियल केमिति सृष्टि हुए और यार फंक्शन कौन एठी जो देखो रेड कलर एटा जेतबेले -40 मिलीवोल्ट जेतबेले हमर सब सेंसेशन मिसी तार इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल -40 वोल्ट पर्यंत आसीबो सेतेबेले ये त्वरान्वित हबो जे गोटे एक्शन पोटेंशियल तैयारी करबा भाई आ एटा समय नबो मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड तेनो मु तुमको छुईबा आउ तमे ए जो छुईबार प्रक्रिया को अनुभव करबा आ भितरे समय व्यवधान बहुत कम ताले वर्तमान तमे ए पिक्चर रे देखो केमिकल सब्सटेंस गोटे न्यूरॉन रो शेष भाग आउ गोटे न्यूरॉन रो प्रथम भाग को केमिति जाउछि ए जीवा माध्यम रे से वार्ता नहीं जाउछि एही नबा कामोडी किए करूछि एक्शन पोटेंशियल द्वारा संभव ताले वर्तमान हमें देखिबा केतोटी छोट छोट परीक्षा जो परीक्षा होछि प्रथमे तमे मने रखुछ क्लास रे मने रखछ कि बाबा मां जो कथा कहउछन्ती मने रखछ गोटे सांगर मुह मने रखुछ बा तम डे टू डे कार्यक्रम भितर बहुत कथा तमे सिखि कि मने रखुछ एति पई जे दाई से हेला से छोटिया जो ग्रीन कलर तमे देखुछ ता ना कोन हिप्पोकैम्पस ताकि ये केमती मने रखे आमे गोटे एक्सपेरिमेंट करबा देखो कोन देखुछ राटा दीटा कुंड अछि दीटा कुंड रे पानी भरा अछि प्रथम कुंड रे जेतबेले तमे जो मुसाटी को छाड़िलो ये बुली ता भीतर गोटे प्लेटफॉर्म अछि देखो पानी भीतर गोटे प्लेटफॉर्म अछि जोटा पानी भीतर स्पष्ट देखा जाय ताले एई प्लेटफॉर्म रे पहुंचीबा
ଡେରେ ମୂଷା ତମେ ଛାଡିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଯାଇ କୋଉଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା? এই যে প্রসেস এটা তোমার কিଏ এতে ভাগ কিଏ নেবা? হিপোক্যাম্পাস। কাহিଁକି না এই অংশটি তুমি যাহা শিখ লর্ন কর এইটা তাকু মেমোরি রে পরিণত করে। যে লগাতার ଆମେ 8 দিন ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ଏ 8 ଦିନରେ କଣ ହେଲା? ସେ ମନେ ରଖିଦେଲା। এই ପ୍ରକାର ଲର୍ନିଂ বা এই ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲେସ୍ ଲର୍ନିଂ। ପ୍ଲେସ୍ ସେ ଜାଣିଦେଲା କୋଉ ପ୍ଲେସ୍ ରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲ? এই ପରୀକ୍ଷାଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିହେଭିୟର ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ এই ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବା ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଆନିମାଲ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଆକାଉଣ୍ଟେଡ୍ ହଉଛି। ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ପୋଷା କୁକୁର ଅଛି, ସେ ହଜିଗଲା, ପୁଣି ଖୋଜି ଖୋଜି କେମିତି ଆସୁଛି? ସେମ୍ ତାର ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏମିତି କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ତମରି ଉଦାହରଣ, ତମେ କଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଛ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲ ଯେ ତମେ ତମ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ତମ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଅ କି ନା ଅଟୋମେଟିକ ପହଞ୍ଚିବ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଟୋମେଟିକ ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ତମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍। ତେଣୁ ଏଇ ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇବା ସେତେ ଆମର ମେମୋରି କଣ ହବ? ବଢି ବଢି ଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଲାଇଡ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ତମକୁ ବୁଝେଇବାର ଗୋଟିଏ କଥା, ସବୁବେଳେ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯୋଉଟା ଶିଖୁଛ ସେଟା ଯେମିତି ଲର୍ନିଂ ରୁ ମେମୋରି ଫର୍ମକୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ମେମୋରି ଫର୍ମକୁ ଆସିବ କେମିତି? କଣ କେମିତି ଆସେ? ତା ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କଣ, କିଏ କିଏ ଦାୟୀ, ସେଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ? ଏଇଟା ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ମଲକୁ ଯାଇଛ, ସେ ମଲରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଏକା ଭଳିଆ। ତେବେ କୋଉ ଦୋକାନରେ କେମିତି ତାର ବୋର୍ଡକୁ ପଢିବ ତାପରେ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୂଷାଟେ, ଯଦି ଆମେ ସେ ମୂଷାଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଇଏରେ ଛାଡିଦବା, ସେ କଣ ଜାଣିପାରିବ କୋଉ ଅଂଶ ଉପରେ ସେ ଥିଲା ଆଉ କୋଉ ଅଂଶରେ ସେ ଯାଉଛି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ 8ଟା ଆର୍ମ ଥିବା ତା ଭିତରେ ତମେ ସେଣ୍ଟରରେ ମୂଷାକୁ ଛାଡିଲ। ମୂଷା ଏପଟ ଚେମ୍ବରକୁ ଯିବ, ସେପଟ ଚେମ୍ବରକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚେମ୍ବରରେ ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ। ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ଆମେ ଯଦି ଲଗାତାର 8 ଦିନ ବା 7 ଦିନ କରିବା, ମୂଷାଟାକୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଛାଡିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ୱିଙ୍ଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଏଠି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ ଦଉଛୁ। ସେ ରିୱାର୍ଡଟା କଣ? ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ରେଡିଆଲ ମ୍ୟାଚ। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଟ୍ କେତେ ମନେ ରଖି ପାରୁଛି। ଆଉ ସେ ମନେ ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେତେ ଦିନ ତାକୁ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେଟା ବି କେତେ ଦିନ ତାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଆମେ ବି ବହୁତ କଥା ଆମ ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବ୍ୟବହାରରେ ଶିକ୍ଷା, ମନେ ରଖିବା, ଆ ସହିତ ବି ଆମେ ତାକୁ ତୁଳନା କରି ଆମେ ଆମ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାମ ବି ଆମେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ତମର ବିହେଭିୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ, ଆର ନାଁ ହଉଛି ଓପନ ଫିଲ୍ଡ। ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୂଷା ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଟ୍ ତାକୁ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଛାଡି ଦିଅ, ସେ କଣ କରିବ ନା ପାଖେ ପାଖେ ଘୁରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ପାଖେ 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 ପେରିଫେରି ପୋର୍ସନରେ ଘୁରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ତମେ ଡ୍ରଗ ଦିଅ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ରଗ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ? ବିଚଳିତ ହେଇକି
ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆପ୍ରୋ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଏତେ କଥା ଯୋଉ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସେନ୍ସେସନ ଆମେ ନେଲେ ସିଏ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଲରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ମାପିବା କେମିତି? ସେ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଏନ୍ସେଫାଲୋଗ୍ରାଫି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କଣ ପାଇବା ନା ଗୋଟେ ଏଠି ଦେଖୁଛ ତମେ ଶୋଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଶୋଇବା ବେଳେ 5ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 4 to 5% ପୁରା ନିଦ ହେଇନି, ଗୋଡ ହଲୁଛି, ଏପଟ ସେପଟ ହାତ ହଉଛି, ତାପରେ ମସଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଖାଲି ବଡିଟା ଫ୍ଲାଟ ହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଟେଜ ଆସ, ଅଲରେଡି ନିଦ ଆସିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ ନୁହେଁ। ଏଇ ସ୍ଲିପଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନନ୍ REM ସ୍ଲିପ। ଏଥିରେ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିଚେନରେ କିଏ ବସିଲା, ଡ୍ରଇଂ ରୁମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଏଟା ଇମାଜିନ, ଏଟା ଦେଖିକି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯୋଉ ସ୍ଲିପର ସ୍ଟେଜ ଆସିଲା ସେଟା ହେଲା ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ, ଯୋଉଠିକି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରେନର ୱେଭ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନର ୱେଭ୍ ସ୍ଲୋ ହେଲେ ବି ସବୁଠୁ ଆକ୍ଟିଭ ଆମ ବ୍ରେନ ସେଇ ପୋଜିସନରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆମେ ତ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଆକ୍ଟିଭ ପୁଣି କେମିତି ହେଲା? ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମରେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଶିଖିଲେ ସେଗୁଡାକୁ ଆମ ମନେ ରଖିବା ପ୍ରୋସେସରେ ଆମ ଶୋଇବାଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯୋଉଟା ଆମର ଆୟୋଜକ ଡକ୍ଟର ଭାରଦ୍ୱାଜ କହୁଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଶୋଇଲେ ଭଲ, ଆଉ ଶୋଇଲେ ତମର କଣ ବୁଦ୍ଧି ବଢିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ? ପାଠ ନ ପଢି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ନା, କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ନେଲ ଲର୍ନ କଲ, ଏଗୁଡାକୁ ତମ ବ୍ରେନ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାରେ ତମର ଶୋଇବା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତମେ 12 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ। ଏଇ ଶୋଇବାର ସ୍ଟେଜ ବି ଦେଖିଲେ ଆମେ 5ଟା ସ୍ଟେଜ। ସବୁଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଟେଜଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଶୋଇବା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ଦିନ ସାରା ଶୋଇ ରହିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ସ୍ଟେଜଟା ଯେତେ ଡିପ୍ ହବ ସେତେ ଆମ ଯୋଉ ଲର୍ନ ପ୍ରୋସେସଟା ସେତେ ଆକ୍ଟିଭ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଆମ ବ୍ରେନ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ନା, ଏଇ ସମୟରେ ବ୍ରେନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ମାପିପାରିବା। କଣ ମାପିବା? ବ୍ରେନ ଆକ୍ଟିଭିଟି କେତେ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ୱେକ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ ତମେ ସ୍ଲିପ, ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଲି ଥାର୍ଡ ସ୍ଟେଜ। ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ ସ୍ଟେଜ ବେଳେ ତମ ବ୍ରେନ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ନା ତମେ ଜାଣିଥିଲା ବେଳେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ? ୟେଲୋ କଲର ୱିଲ୍ ସିମ୍ବଲ, ୟେଲୋ କଲର ତମକୁ ଜଣେଇଦବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତମ ବ୍ରେନ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ। କାହିଁକି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମୟରେ ହୋଲ ଦିନର ତମେ ଯାହା ଯାହା କରିଛ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ସମନ୍ୱୟରେ ସଜାଇ ରଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରେନ ସ୍ଲିପିଂ ଟାଇମରେ ବି ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ବି ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲା ବେଳେ ଆମର ବ୍ରେନ ୱେଭ୍ କେମିତି, ତା ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି, ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ କେମିତି, ଅଳ୍ପ ଶୋଇଥିଲେ କେମିତି, ପୁରା ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ କେମିତି। ବ୍ରେନ ୱେଭ୍ ଆକ୍ସନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏଇ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ତମେ ଦେଖୁଛ ଏଇଠୁ ଆମେ ମେଜର କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସେରିବେଲମଟା କଣ କରେ? ବାଲାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ଯଦି ତମର ଆଲକୋହଲ କିଏ କନଜ୍ୟୁମ କରିଛି ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିଛ ରାସ୍ତାରେ କଣ ହୁଏ? ସେ ଟଳି ଟଳି ଯାଏ। এই টলিবার কারণ কোন? এই পিকচারে দেখো হেলদি কন্ট্রোল আলকোহলিক। আলকোহলিকর
आर्टेरीटा कौन हो जाइए रप्चर हो जाइए नहले ब्लॉक हो जाइए जदि ब्लॉक हो जीवो तबे स्ट्रोक आमे जो कहते ताकू से जो मौसा थिले ताकू स्ट्रोक हो जाइए स्ट्रोक ता कौन आर्टेरी ब्रेन को जो रक्त नहीं की जाउची सेटा क्लॉटिंग प्रोसेस रे ब्लॉक हो से यदि गोटे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पाई भी ब्लॉक हो जाए सही समय रे सेटा कोन अचेत हो जिवो से ताको हमें कोन को फर्स्ट स्ट्रोक सेकंड स्ट्रोक तापरे ताले इतने सब कथा जो हमें जानिले एटा एक्सपेरिमेंट करी खाली जानिले होबनी आमे कोई कोन करबा ताको केमती भलो करबा केमती भलो करबा ना जल्दी हमर स्ट्रोक पेशेंट गोटे अछि ताले पुणी केमती रक्त संचालन होबो हमर गोटे यंत्र अछि ए जो यंत्रटा देखु जदी आ ना हला स्टेरियोटैक्सिक इंस्ट्रूमेंट एथे कोन होबो ना गोटे रैट मूसा को आर्टिफिशियली आमे स्ट्रोक करै परबा करै सारला परे आमे देखिबा जे प्रकृति रे कोन अंश एफेक्टेड होछि काहे की एफेक्टेड होछि कोन असुविधा होछि पुणी आमे तार सही असुविधा को दूर करिया पई ता नेक्स्ट प्रोसेस चिंता करी तो ए जो स्टेरियोटैक्सिक इंस्ट्रूमेंट हेल्प लेकी आमे विभिन्न प्रकार रोग इवन इस्केमिक कंडीशन एटा स्ट्रोक अल्जाइमर पार्किंसन विभिन्न प्रकार मेंटल डिसऑर्डर तार क्योर पाई आमे विभिन्न पद्धति ले एटा गोटे पिक्चर तमरो अल्जाइमर पेशेंट तमे देखि छ अल्जाइमर पेशेंट ना तमरो एल्डरली जेजे बाबा कि जेजे मां जो माने बिना तम बापा कि तम घरर अन्य मान सहायता बिना चलवा बसवा उठा आ निजर नित्यकर्म कर सक्षम नुहति से कौन होता ना बॉडी मूवमेंट आउ से जो दैनंदिन कार्य करवा एटा पूरा असंभव है एटा हबार कारण आम मस्तिष्क भितर बयस संगे संगे गोटे केमिकल सब्सटेंस तैयारी ता नाम होचे बीटा अमाइलॉइड ए बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन यदि मस्तिष्क भितर बेसी मात्रा रे तैयारी हो जाए ताले ए जो न्यूरॉन भितर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करूची एटा पास करिवारे बाधा दिए तो बाधा दिए ऑटोमेटिक कोन होबा कोन स्पष्ट मन रख परिबनी एबे तमे खाइछो कोनी खाइबा को मागिबो तेनो एटा साधारणतः एजेड लोगों केस बेसी देखा ए रोगर नाम है कौन अल्जाइमर डिजीज ए अल्जाइमर डिजीज रो तार ट्रीटमेंट भी ए स्टेरियोटैक्सिक एक्सपेरिमेंट करे कि मध्य किछि परिमाण में किछि मेडिसिन आमे यूज कर परछु खाली जे तमर नर्वस सिस्टम अछि एटा भूल धारणा जेते अमेरुदंडी प्राणी समस्त कर डिफरेंट फॉर्म रे नर्वस सिस्टम अछि सेमाने भी बाहर सेंसरी सिस्टम द्वारा बाहर सेंसेशन नियंती आउ सही अनुसार तांका रिएक्शन भी सामने देखा एठी जो जीव देखुछ आकु तमे देखिछ कोठी तेनु ए सब जीव चिटपिट जतबे